Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik Reconstruction Theory on Grammatology. What is Reconstruction Theory? Derrida explains reconstruction with a negation sentence. According to him, reconstruction is neither an analysis nor a critique, nor a method, nor a action nor a operation. In short, reconstruction is not a means of resolving an individual or collective subject who takes the initiative and applies it to a particular object, text, or them. Reconstruction is an event that does not await consideration or awareness or organization of a subject or even modernity. Reconstruction, by its very nature, reveals institutionalization in an authoritative definition. The concept was first outlined by Derrida in Of Grammatology, where he explored the interplay between language and the constants of meaning. Jadi, Derrida menjelaskan dekonstruksi dengan kalimat negasi. Menurutnya, dekonstruksi bukan suatu analisis dan bukan kritik, bukan suatu metode, bukan aksi maupun operasi. Singkatnya, dekonstruksi bukanlah suatu alat penyelesaian dari suatu subjek individual atau kolektif yang berinisiatif dan menerapkan pada suatu objek, teks, atau tema tertentu. Rekonstruksi adalah suatu peristiwa yang tidak menunggu pertimbangan, kesadaran, atau organisasi dari suatu objek, atau bahkan modernitas. Rekonstruksi pada dasarnya menentang pelembagaan dalam definisi otoritatif. Konsep ini pertama kali digariskan oleh Derrida dalam Of Grammatology, di mana ia mengeksplorasi interaksi antara bahasa dan konstruksi makna. Next. Understanding logocentrism and its place in deconstruction theory. Derrida was critical of the idea of logocentrism, the traditional Western philosophical belief that writing and language are indicative of some external reality. Derrida opinions that a central aspect of the traditional Western philosophy is the belief that there exists an absolute and undeniable truth that is then used to theorize meaning. Jadi, memahami logocentrisme dan tempatnya dalam teori dekonstruksi, Derrida kritis terhadap gagasan logocentrisme. Kepercayaan filosofi tradisional barat bahwa tulisan dan bahasa merupakan indikasi dari beberapa realitas eksternal. Derrida berpendapat bahwa aspek sentral dari filsafat barat tradisional adalah keyakinan bahwa ada kebenaran mutlak yang tidak dapat disangkal yang kemudian digunakan untuk berteori tentang makna. Next, binary opposition and their role in creating meaning. Derrida argues that Western culture teaches individuals to think and perceive the world in binaries, good and evil, masculine and feminine, black and white. When we understand the world in terms of such binary opposition, we inadvertently create hierarchies according to the title of superiority to one half of the binary while deeming the other to be subordinate. The existence of such binary in language reinforces the hierarchies created by them in reality. One of the primary roles of reconstruction is to question such orders by rejecting the idea of fixed meaning. Jadi, oposisi Pinot dan perannya adalah menciptakan makna. Derrida berpendapat bahwa budaya barat mengajarkan individual untuk berpikir dan memandang dunia dalam binar. Baik dan jahat, maskulin dan feminin, hitam dan putih. Ketika kita memahami dunia dalam hal oposisi binar seperti itu, kita secara tidak sengaja membuat hierarki dengan menurut judul di superioritas ke 1/2 dari binar, sementara menganggap yang lain sebagai bawahan. Keberadaan binar semacam itu salah satu peran utama di konstruksi adalah mempertanyakan tatanan tersebut dengan menolak gagasan. Makna tetap sebaliknya, dekonstruksi bertujuan untuk menjelajahi batas-batas makna oposisi dan menganalisis asal-usul gagasan untuk menghalang struktur dominan untuk menegaskan kembali dirinya sendiri. Next. Process of reconstruction examines how the natural origin of meaning and its institution in writing cannot be so easily separated, rather than nature, justice, and institutions law existing independently of each other.
Derrida suggests that nature itself is constructed only with reference to the institution. Jadi, fase dekonstruksi meneliti bagaimana asal mula makna dan institusi secara tertulis tidak dapat dipisahkan dengan mudah daripada alam, keadilan, dan institusi kehukum yang ada secara independen satu sama lain. Derrida menyarankan bahwa alam itu sendiri dibangun hanya dengan mengacu pada institusi. Next. Who is Jacques Derrida? Jacques Derrida is a French philosopher who is considered the real or of the theme of deconstruction in postmodern philosophy. Jacques Derrida was born in Algiers, Algeria on July 15, 1930. Jadi, Jacques Derrida adalah seorang filsuf Prancis yang dianggap sebagai pengusung tema dekonstruksi di dalam filsafat postmodern. Jacques Derrida lahir di Algiers, Aljazair pada tanggal 15 Juli 1930. And this is Victor Jacques Derrida. Next. Derrida studied Hegel with the philosopher Jean Hippolyte. This was done by Derrida to complete his doctoral thesis entitled The Idealist of the Literary Object. Although in the end the thesis was never completed. In 1967, Derrida published his 3 books at once, namely Writing and Different Speech and Phenomena and of Grammatology. Jadi Derrida mempelajari Hegel bersama seorang filsuf bernama Jean Hippolyte. Hal ini dilakukan Derrida untuk menyelesaikan tesis doktornya yang berjudul The Ideology of the Literary Object, walaupun pada akhirnya tesis tersebut tidak pernah selesai. Di tahun 1967, Derrida kembali menerbitkan 3 buah buku hasil karyanya sekaligus, yaitu Writing and Different Speech and Phenomena of Grammatology. Next. After that, many amazing books were published by Derrida. In writing, Derrida was heavily influenced by the philosopher Edmund Husserl and the linguist Ferdinand de Saussure. Derrida's first book, The Origin of Geometry, was a translation by Husserl. Meanwhile, in his book entitled Of Grammatology, Derrida contrasts his views on Saussure's thought on the definition of language. He said that Saussure gave the human essence to language. Jadi setelahnya, banyak sekali karya-karya mengagumkan yang diterbitkan oleh Derrida. Dalam menulis, Derrida sangat dipengaruhi oleh filsuf Edmund Husserl dan ahli bahasa Ferdinand de Saussure. Buku pertama Derrida yang berjudul The Origin of Geometry adalah terjemahan karya Husserl, sedangkan dalam bukunya berjudul Of Grammatology, Derrida menyampaikan pandangannya terhadap pemikiran Saussure mengenai definisi bahasa. Next, C. Deconstruction theory background. The term deconstruction was popularized by Jacques Derrida. Derrida's thoughts are related to language problems, namely the deconstruction of Saussure's structuralism as well as the issue of universal speech and justice, which only accepts one form of justice, which has always been highlighted by Western nations. What provides language is the rulers language and diversity of language. Other forms of language plural are not needed. At first, deconstruction is a way or method of reading text. The method of deconstruction is not looking for logistical inconsistencies, weak arguments as is usually done by modernists. Through deconstruction, Derrida become a very central figure for post-structuralism as well as postmodernism. Jadi, latar belakangnya, istilah dekonstruksi dipopulerkan oleh Jacques Derrida. Pemikiran Derrida berkaitan dengan masalah bahasa, yaitu dekonstruksi strukturalisme, Saussure, juga isu-isu perdamaian dan keadilan yang universal yang hanya menerima satu bentuk keadilan yang selalu
dielukan bangsa Barat. Yang diutamakan bahasa adalah aturan, sedangkan keberagaman bahasa, tentu bahasa lain tidak diperlukan. Pada awalnya, dekonstruksi merupakan cara atau metode membaca teks. Metode dekonstruksi bukan mencari inkonsistensi logis, argumentasi yang lemah, seperti yang biasa dilakukan kaum modernisme. Next. Dengan melalui dekonstruksi, Derrida menjadi tokoh yang sangat sentral bagi kaum post-strukturalis sekaligus postmodernism. Okay, next, postmodernism. According to the concept of postmodernism, the world is a text and the uniquely possible model form, it is the reality of the text. In modern times, postmodernism is manifested in the fields of politics, philosophy, and culture. More overall, boundaries are taken centrally by postmodernism. For the concept of postmodernism, the essence of existence and substance does not end. Everything is understood without the importance of depth. Jacques Derrida has tried to solve the problem of criticizing the modernist understanding of science and creating postmodern social knowledge by making a kind of hermeneutic work in the field of information about people and people. Jadi, menurut konsep postmodernism, dunia adalah teks dan model unik yang mungkin darinya adalah realitas teks. Di masa modern, postmodernisme diwujudkan dalam bidang politik, filsafat, dan budaya, apalagi semua batas diambil secara sentral oleh postmodernisme. Bagi konsep postmodernisme, esensi, keberadaan, dan substansi tidak berakhir. Semuanya dipahami tanpa pentingnya kedalaman. Jacques Derrida telah mencoba memecahkan masalah baik mengkritik pemahaman sains modernis dan menciptakan pengetahuan sosial postmodern. Dengan membuat semacam karya hermeneutik di bidang informasi tentang orang-orang. Next, and post-structuralism. The basis of post-structuralism theories is structuralism. Therefore, like structuralism, post-structuralism is also a theory used to examine the meaning contained in a literary work. However, there are differences in views between the structuralism and post-structuralism groups in their search for meaning. Jadi teori-teori post-strukturalisme adalah strukturalisme. Oleh karena itu, sebagaimana halnya strukturalisme, post-strukturalisme juga merupakan sebuah teori yang digunakan untuk mengkaji makna yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Hanya saja, terdapat perbedaan pandangan antara kelompok strukturalisme dan post-strukturalisme dalam pencarian makna tersebut. Next, characteristic of Jacques Derrida reconstruction thinking. Derrida thinking is motivated by Heidegger's French ontology, phenomenology, and post-structuralism in his view that the former is always superior or perfect, primary, while the latter is excluded or marginal. Derrida is interested in criticizing modern philosophy because modern philosophy is synonymous with metaphysical views of presence and logocentrism. Derrida thinking is also not unique in terms of deconstruction. Jadi pemikiran Derrida ini dilatar belakangi oleh ontologi Heidegger, fenomenologi, dan post-strukturalisme Prancis. Alam pandangnya bahwa yang pertama selalu superior atau sempurna, utama, sedangkan yang kedua disingkirkan atau marginal. Derrida tertarik untuk mengkritik filsafat modern karena filsafat modern identik dengan pandangan metafisika, kehadiran, dan logocentrisme. Pemikiran Derrida juga bukan sesuatu yang khas dalam hal dekonstruksi. Next. On grammatology,
Jacques Derrida. In of grammatology, Derrida states that grammatology is the science of writing and the science of textuality. Grammatology is the science of scans. I asserted that the concept of regulation will determine the area of scans because scans and historicity are related to the possibility of writing. Derrida states in grammatology that grammatologists can at least avoid the question of its subject in the form of a question of origin. What is writing? Meaning where and when did it start? Tentang tata bahasa oleh Jacques Derrida. Di dalamnya of grammatology, Derrida menyatakan bahwa grammatologi merupakan ilmu mengenai tulisan dan ilmu mengenai tekstualitas. Grammatologi menurutnya merupakan ilmu dari ilmu. Ia menegaskan bahwa konsep mengenai tulisan akan menentukan wilayah ilmu karena ilmu dan historitas berkalian dengan kemungkinan tulisan. Derrida menyatakan di dalam of grammatology, yaitu para gramatologi setidaknya dapat menghindari pertanyaan mengenai esensi, mengenai objeknya dalam bentuk pertanyaan akan asal-usul, apakah itu tulisan, berarti di mana dan kapan tulisan bermula. Next. As well as how concepts such as writing and textuality from traditional philosophical ideas about meaning, as well as the consequence of referentiality and metaphorical language. Through grammatical terms, Derrida tells about the smallest meaningful units in language, namely letters, syllables, and sounds. The term difference in Derrida is a combination of Saussure's concept of meaning as a game of difference and a hermeneutical, phenomenological view of the relationship of meaning, experience, and temporality. Jadi, konsep-konsep seperti tulisan dan tekstualitas mempengaruhi gagasan filsafat tradisional tentang makna. Juga konsekuensi pandangan ini terhadap referensialitas dan metaforisitas bahasa. Melalui istilah grammatologi, Derrida membicarakan satuan terkecil yang bermakna di dalam bahasa, yaitu gram, harus pada huruf, suku kata, dan bunyi. Istilah difference pada Derrida merupakan kombinasi antara konsep Saussure mengenai makna sebagai permainan, perbedaan dan pandangan fenomenologi. The hermeneutika mengenai hubungan makna, pengalaman, dan temporalitas. Next, in of grammatology, Derrida examines the arguments of philosophy and linguists such as Saurus, Plato, Husserl, and Rousseau, a line of philosophers who he considered avoided the dangers of writing from the possible alteration of meaning in conversation. Derrida wants to solve the limits of scans because scientific practices are based on writing textuality that has a stable basis. For this reason, it is also problematic to reject grammar as a science. Grammatology is a dual movement. Grammatology simultaneously moves beyond positivism and metaphysical scientism and takes whatever is effective in the work is of science to break away from the metaphysical intelligence generated by the definition and movement of science from its inception. Jadi di dalam of grammatology, Derrida menganalisis argumentasi para filsuf dan linguis seperti Saussure, Plato, Husserl, dan Rousseau. Derrida para filsuf yang dianggapnya menghindari bahaya tulisan dari kemungkinan alterasi makna yang berada dalam percakapan. Derrida hendak memperlihatkan batas-batas sains karena praktik-praktik sains bertumpu pada tekstualitas tulisan yang mempunyai pendasaran yang stabil. Dengan alasan ini pula menjadi problematis menganggap grammatologi sebagai sains. Grammatologi merupakan pergerakan ganda. Grammatologi secara simultan bergerak melampaui positivisme dan saintisme, metafisis, serta mengambil apapun dari karya sains yang efektif untuk melepaskan diri dari keterikatan metafisis yang dihasilkan oleh definisi
dan pergerakan sains sajak permulaan. Next, and this is my short reference about the construction theory of grammatology. Thank you. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.